Hello friends, welcome to Kid to M English, Kinder Kids Mom. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅ ಎ ಆ ಎ ಎ ಇ ಐ ಈ double E U U U double O Ru R U A E A double E I A I O O O double O Au A U A M Aha A H K K A K K H A G G A G G H A Nya G N A Ch C H A Ch C double H A J J A J J H A Nya J N A T T A Th T H A D D A Dh D H A N N A T T A Th T H A D D A Th D H A N N A P P A F P H A B B A B B H A M M A Y Y A R R A L L A W V A Sh S H A Sh S H A S S A H H A L L A. Thanks for watching.